Okay. Niaga versus Awam. Regulasyon. Jodoko. Gawa ni Abinyar. Abinyar, binabawa ang bola na pasa kay Lopez. To Abinyar, to Castro. To Lopez, balik kay Castro. Wala. Okay. Kita ang bola. To Adisas. Pasa kay regulasyon. 14 to shoot. Kuha ni Abinyar. To Jodoko. To Eugene Lopez. Ay, yan. Double dribble ka na. Bossing. Pasa kay Adisas. 14 to shoot. Sinira, wala. Agawan, suntutan, kuha ni Kuda. Pasa kay Abinyar. Abinyar to Jodoko. 2 points by Jodoko. To Adisas number 2. To wala kuha ni Abinyar. Abinyar tinira ng malayuan. Wala kuha ni regulasyon. Regulasyon pasa kay Adisas to Espina. Espina pasa kay Adisas. Adisas dumidiskarte. Pinasa. Tinira, wala. Agaw. Kuha ni Jodoko. Jodoko. 2 points by Jodoko. Score 4-0. Adisas pinilit, wala. Kuha ni Kruda. Kruda pasa kay Jodoko. Jodoko may sumabit si wearing number 7. 77 De La Peña. De La Peña first. 14 to shoot. 7 minutes and 53 pa. Castro pasang kay Jodoko. 10 to shoot. Diskarte pasa panto kay regulasyon. Ay, may sumabit si Busing Lopez wearing number 11. First personal foul, first team foul. 14 to shoot. Sa ilalim, wala. Kuha ni Kruda to Abinyar. Abinyar, masih Abinyar. Barangay Niaga. Score 8-4.
for nothing ting. Ha? Kasama pa ko na? Toy! Kanatan yung interprop sa doon na direct mag-uyag, mag-management lang. Eh, kwarta-kwarta na lang ako. Kapag alaman nga na sa nangarugiyag. Iba ko na pamilyado. Ha? Puro manager. Sa amon puro manager. Iba ko na pamilyado. Gabay mag-management na laak. Dili pagpagal na kwarta pa. To Adisas. Napal. Last touch si Jodoko. 15 to shoot. 15 to shoot. 15 to shoot. Pasa kay Napal. Wala. May foul. Wearing number 24. Napal first personal foul. Foul. Bossing Eugene, pasa kay Abenyar to Eugene, 14 to shoot. Jodoko to Bossing Eugene, wala ko ni regulasyon to Parido regulasyon to Valparona, wala ko ni kagawang subutan ko ni Castro binababa ang bola, pasa kuha ni Adisas lumipat, 2 points for Adisas. Number 2 to Bossing Eugene. 6 minutes. 6 minutes and 15. Ang oras na ngayon. Po. To Cruda! Bang! Pere ka na. Akin may Adisas, pasa kay Valparona. Bossing Eugene wearing number 11. Second personal foul. Time out? 5 minutes, time out. Dire. Jin, may napalit baboy. Bossing, may napalit daw baboy. 8K lang budget. Unang tira ni Valparona. Hindi na, nasis. Pangalawa, wala. Kuha ni regulasyon. Wala pa rin. Kuha ni Napal. Kuha ni Jodoko. Jodoko nagmamanali. Jodoko pasa kay Abenyar to Cruda na hinaram. Kaupay mo. Pasa kay Adisas to Parido. To Valparona, balik kay Parido, to regulasyon, nakawala, wala ko ni Castro to Jodoko, may foul on number 17. Parido, first personal foul, 3 fouls, 3 Suno. 5 kay si Bossing Eugene, magluluto ka. Magluluto pa ito. Morales. Ay, kuha ni Galvan. Kini, ay. Ligo ha. Ay. Kapit ko siya.
14, 14. 13. 13. Ini ulit sa... Ini gimana? Oh, Dira. Dira. Dira tinira wala gawan doa ni Napal. Habis Parido pasa kay Balbarona. 3 point. Balbarona. Valentine Moreles. Moreles Benedictarte pasa. Set. May namuna isay na ron. Sila hindi pa manggod mo. Di pa mabasa di bunay. Dari pa pala timbuluto pala. Tumang pala nagkalagkad. Sang kay Balbarona to Adisas. Adisas inilapit. Adisas nagkalabasan pasa kay Napal. Time to shoot. Okay. Foul on number 21. Number 21 Galpan, first personal foul. 3 team fouls. Napal unang tira. Yes. Napal second throw. Wala kuha ni Kutsamat to Moreles. Moreles to Galvan. May sumabit. Wearing number 8. Balbarona. First personal foul. Warning for penalty. Aniaga. Maagang warning for penalty sa Aniaga. Remaining time 4 minutes and 5. Remaining time 4 minutes and 5. 4 minutes and 5. Waraya na Kinso TV Meridi Alpog TV. Waraya man yan na Kinso. Ayo alpog. Ayo na alpog. Makakabungol. Bugla. Gupla. Buglag. Gulpa ko no, gulpa. Gupla. Gupla. Gupla TV. Pasa kay Dira. Pinasa sa ilalim kay Galban. Wala, Galban. Tapalan para si Galban. To Parido. To Adisas. Adisas. Uy, wala kuha ni Dira. Dira to Moriles. 2 points by Moriles. Wala kuha ni Parido. Parido pasa kay Balba. Rona wala kuha ni pasa kay Moriles. Moriles binawag mo. Pasa kuha ni Panso. Panso pasa to Napal. 2 points. Pag-hook si Napal. Siya lang abilin din. Panso nagpumilit. The shot is number 24. Suduko, Dira out. Napal. Adisas. Madidas lah. Pasok si Bordalyo. Basta kalbo sigurado ito. Unang tira ni Panso.
Rebound. Yung pakita pa. Line violation. Orang mau mag-receive tadi, dumalagan siya, tapos gin-receive niya. Bawal siya. Siya yung bounder. Okay, 14 to shoot. Wala. Kuha ni pasa kay Bardalio. Barbarona. So, Parido. Parido to Bardalio. Selimpag. Basta kalbo, sigurado. Bordalio. To Moriles. 2 minutes and 30. Galvan. Galvan! Ayos si Galvan. Parido. Binababa ang bola ni Parido. Parido naghadang pasahan pa sa kay... Pasa 14 to shoot, Parido, nabitawan, Parido to Barbarona, mahina, kuha ni Panso, to Moriles. Wala! Sayang. Pasa kakuha ni Moriles. Moriles to Panso, 2 point. Barbarona. Regulasyon Barbarona. Score 13-19 to Jodoko. Ni Jodoko 1 minute. Bordalio. Parido 1 minute and 8. 14 to shoot. To Bordalio. 10. To Parido. 10 to shoot. Barbarona. Wala kuha ni Galvan. To Moriles. May hearing number 24. Technical kita. Napal. Tulo ka na. Sab. Sige. Barbarona. Namador talaga ng dito. Hindi yung pakain. Unang tira ni Moriles. Last 53 seconds. Last 53 seconds. Pasa sa Kasura wala. Kuha ni Bordalio. Wala kuha pa rin ni Napal. Nakapalan. Kuha Bordalio. 2 points. Bordalio. Last 30 seconds. Last 30 seconds. Kuha ni Kudjamat. Pasa kay Moriles to Panso. Wala agawan. May foul. Foul number 21. Galvan. Second personal foul. Warning for penalty. Galvan. Awang.
18. Regular. 11 second. 11, last 11. 11 second. Long pass to Sinira. For the first quarter. 17-19. Labaw 19. Labaw gyapon na 19. Alang man daw labaw ang 17. Score is Awang 19. Barangay Niaga 17. 2-point lead by S. Awang. Okay, back to the ball game for the second quarter. Second period na kita, second period. 5. Period. Okay. Susah regulasyon. Ay, may sumabit. Wearing number 12. Castro. First personal foul. First team foul on the earth. Unang tira ni regulasyon. Lista mo na yan. Pangalawa, rebound. Okay, pareho na. Pareho na. Lopez. Lopez. Itinira ni Lopez. Wala kuha ni Kasuraw. Kasuraw pa rin. Nagawang kuha ni Lopez. Lopez. Abilyar balik kay Lopez. To Dira. Sumabit si wearing 19. Parido. First personal foul. First team foul. Unang tira ni Dira. Okay. Pangalawang tira. Okay. Pangatlong tira. Kio. Oh, Kio. Wearing number 8, Sosa. Ay, wala po ni Kasuraw. Kasuraw pa sa kay Parido. Lopez. Pasa kay Abilyar. To Castro. Tinira ni Dira. Wala. Kuha ni 14 Dira. 14 to shoot. 14 to shoot. 14 to shoot. To Abilyar. Abilyar nag-pick. Abilyar tinira using the glass. Abilyar. Wearing number 17. So Sosa. Wala kuha ni to Kasura using the glass. Wala regulasyon. Wala ni Kasura.
bagod. Pasa kay Abelyar. Pasa kay Rak. 2 points by Rak. Wearing number 10. Ruda. Ruda first. Second team foul. Borgallo. Number 27. Inira. Wala kuha ni Cruda. Long pass to Lopez. Ayaw na yung Lopez. Kaya naibanan ka na. May napalit, baboy. May napalit, baboy. Adisas, dumidiskarte. So, balik kay Lopez. To Dira. Paulo number 19. Parito. Personal foul. Substitution. Lopez pati Dira. Jodoko pati Kasaway. Nag-email pa niya sa Nauri. Ni Abelyar. To Jodoko. Pasa kay Castro. Castro pasa kay Jodoko. Ganda ng pasahan ng dalawa. Tuwa ni Kasaway to Jodoko. Jodoko to Abelyar. Abelyar nakawala. Abelyar pasa kay Jodoko. Adisas 2 points by Adisas. 27-28. 6 minutes and 35. Pasaway wala. Pasa kay regulasyon. To Kasura wala kuha ni Jodoko. Jodoko pasa kay Abelyar. 14 to shoot. Nakawala si Abelyar. 2 points. Abelyar. Pasa kay Tinira wala kuha ni Cruda. Kuha ni Borgallo. Wala agawan subutan kuha ni Kasuraw. Kuha pa ni Cruda. To Abelyar. Balik at pupul. Kasaway! Time out. Kasaway 3 points. Pasaway. Saan yung Pasaway? Pasaway kayo lang. Kaya nag-email pa bago kumadik. Bola San Barangay Niaga. Pasa kay Adisas.
5 minutes and 20. Pinira, 2 points. Jogoko. Pasa kay Abelyar to Panso. Kasaway! Wali! Adisas nagmamadali. Adisas dumidiskarte. Kada usan na lang lamang 32-33 to Panso. Panso nakawala, wala may foul, may sumabit, wearing number 2 number 12 Castro, second personal foul. 3 team fouls. Awang, 3 team fouls. Niaga pa, second pala. Adisas to Bordalio. Napal, wala kuha ni Abelyar. Abelyar, binabang bola kuha ni Bordalio. Pasa kay De La Peña to Napal, nakuha ni Galban to Jojo. Sumabit si wearing number 9, third personal foul Parino. 3 team fouls. Dua. Ano? Ora magtembak sila. Something of something. Ginabo. Yan ni papretruan ni. Unang tira ni Jojoko. Sab. Ala. Reserve. Oras, pong. 4 minutes and 17. Pangalawa. Okay, sub. Sino? Parido out. Kasurao in. Basket, time out na. Go, time out kami. Nadalang bola ni Adi. 14 to shoot, tinira ni Bordalio. Point, pareho na ni score. 35. Pareho 35. Alakuha ni Panso to Abelyar. Abelyar inilapit. Ay, sinubo ni Abelyar. 3 minutes and 40. Adisa. Nagpumilit. Binasa kay Bordalio. Bordalio to Kasurao. 14 to shoot. De La Peña. Wala. De La Peña pa rin. Kuha na. Tumira. Wala na. Sino? De La Peña. Abelyar. Sino? Abelyar. Pasaway. Kasaway. Referee. Moriles. 37-35. Moriles. Dinadalang bola. Pasa kay Panso. Panso to Moriles. Connection. Wala. To Galban. Wala pa rin. Kuha pa rin ni Galban. Galban. Wala. Kasurao. Pasa kay Adisas. Dumidiskarte. Adisas, wala kuhaan doon ni Kasurao using the glass, wala kuhaan ni Galban. Adisas Paulon number last touch. Time out. Awang. Barangay is Awang. Lalala. Benar kalamok din sa laro. O pwede rin magkatul. Pagpong kan itu katul. Order. Ha? Order sa bandul ng katul. Sa bandul. Damo dito sa Nubu. Remaining time 2
2 minutes and 50. Okay, remaining time 2 minutes and 50. Pala basta pag 10 seconds niya, 14. Pag yun. Asset block niya po. Kuha ni Napal using the glass. Pariyo na natin score. 37. Gandang laban. Pasa kay Moriles. Jodoko, pasa. Kuha ni Kudjamat. 2 points by Kudjamat. Kuha ni Adisas pinawapang bola. Pasa kay Balbarona. Regulasyon. Wearing 21. Galvan, third personal foul. Warning for penalty na. Tulo na. Doon na lang, para mag-gubit. Ano na mo? Kuhaan ni Galvan to Moriles. Ay. Ano na yan? Kay Balbarona, wala, may foul, wearing number 30. Kudjamat 14 to sita, 14. first personal foul. Penalty na kita. Penalty na kita. Second personal foul, Kudjamat. Penalty na kita, penalty na. Oreo nagbuksultay. Napal, umod na. May karma man dayon. Bagan. Oo. Sala. Yes. Pareho. Zero, isa lang. 39-30, isa lang siya. Shoot ka? Ito, shoot na pare. Oo. 31. 38 na ito, 38. Kaya sa lang free throw na sumunod. Bordalyo. Wala, kuha ni Napal. Wala, kuha ni Joe. May foul. Foul on number 0. Ang kita. 3 minutes na gawas si Kwan. Jodoko, 3 minutes na bago ka makabalik. Ang kita. Gawas sana yung gawas. Okay, ball sa play. Jodoko. Unang tira ni regulasyon. Pumasok. 9. Pangalawa. 40. Shot clock, 14. Sige. 14 to shoot. 21 na ito. Dere, sala na shoot. Si Jan, regulasyon kanina. Kita. 41. Diri, regulasyon kanina. May isa si Jan antes kan. Ako na yan yun, nakarecord. Engineer.
Tapos sunod, sinapal. Kita nila kung ano yung kita nila. Ayun, oh. Ayun, 39-37. Ada. Ano ang free throw, free throw? Ada, kita na kayo ikaw lang itong record. Wala yung ba? 39-37. Balik doon kasi usap pa yung nakaprito. Kanapal pati kang dyan. Ayaw lang. May usap pa ito ng prito. Diba, 37, 39-37. Kan dyan. Usang nga prito kan dyan. Tapos, na-rebound na ako ng pinsip. Prito na nikuhan, papa. 47 to kanina. Waray masuk ka sa prito. Dili, may shoot si dyan usap. Kita ang record. 30. May shoot si dyan usap. 40. May shoot. 40. Parehas. Sige, sige. Mga hindi sira. Okay, okay. 41. Sakto na sun. 41. 41. Pareha sa 41. Okay. Adisas. Pasa kay regulasyon to Bor. 1, 2, 3, 27. Moreles to Panso. Balik kay Moreles to Panso. Grabe kita Panso. Last. Sino? Panso. 1 minute and 7 seconds. 1 minute and 7. To Adisas. Adisas ginabang bola. Adisas. Uy. Sumabit si wearing number 8. Moreles. Penalty. Yo. Penalty. Rebound! Second row. Petse. 45 to 41. Apat ang kalamangan ng Nihaga. Barangay Nihaga. Bang! Nothing but the bottom of the net. Correct. Second sila. Pinira. Customer rin. Gandang pasa. Eto, diglak agad. Dali lang. Last. 25. Pinira. Regulasyon, wala. Long pass to Moreles. 14 seconds. Abiliar, 10 seconds. Fires, mahina. Tapik. Nakuha ni Balbarona. Binigay kay Bordalio. Mapaser nila. In and out. Pan. For the second goal score. Deadlock at 45. Score. Parillo. Iguales. Tabla. Waray Labaw. 45. Aton mga referee, Kuchik, Luisito, Chito Ayong, Ricky Kugan Nirio, umpire 1 and umpire 2, Neil, the Senator Camarines. Okay, back to the game.
para sa natin third quarter. Takdo naman na. Oh, bago sa listawa ko, may libero sila. Si Cruda era libero. Sa Palanas, puros libero. Okay. Sininer. Espina, drive. Regulasyon. Ginagawan ni Morales. 3 against 1. Cruda picks. Fires. Bingo. Ito, lamang na. Ang istawang 47-45. Adisas. Balik sa front set, 48-47. Now it's Morales, the coach general of Barangay Istawang. The home court. Ito na, pass to Amilyar. Amilyar drives, Eurostep. Pinasa sa ilalim, steal by. Now it's Espina. Espina Minto. Easy lang. Adisas, the scoring machine. Gandang box out. 3 against 2. Morales. Ito, inaagaw. Kibasang-basa ni Adisas. Regulasyon, lumipad. Bang! The Tapal King regulasyon. Tatlo na ang kalamangan. Cruda. Bula! Ibigay kay Amilyar. Amilyar. Bang! Bang! Deadlock at 50. Pareho na si Quinta. Pareho. Now Espina. Espina dribbles the ball. Morales. Huminto. Pumapol. Puli. Rebound na sa naman. Kaklaro. Last touch si Adidas. Bola sa Nike. Morales inbounding the ball. Ibigay kay Amilyar. To Cruda. Cruda. Anak ni Banban. Tinira. Wala. Rebound. May tulak. Iba talaga. Foul number 12. Castro. Iba talaga si Tanggol Cardo ng Barangay Palanas. Espina. Deadlock po tayo at 50. Espina, binigay kay Adidas. Ito, nasundot. He recovers the ball. Regulasyon! For the lead! Balik sa kalamangan, 52-50. Amilyar. To the veteran Morales. Binigay kay Cruda. Pumokol. Wala. Rebound by Castro lumabas steal. Ito steal by Cruda. Ibinigay kay Morales. Bounce pass to Amilyar from downtown. Bang! Ito Dapal. The veteran ng Barangay Palanas. Ang tanggol, ang artista ng Niaga. Ito na, Adidas. Lays up for the lead. There's a whistle. Lucky foul. Completos. Cruda, that is your first personal foul. Substitution. Out, coming in. Juduko. Adidas, the scoring machine of Barangay Palanas. Nangaliwa. Pekse. Deadlock na naman at 53 for the lead. Bang! Ganda ng laro. Walang iwanan. Cruda to Morales. Morales.
Ibigay kay Kuda, still by. Ito na, save. Napunta kay Espinya ang bola. Espinya against Moreles. Espinya na kalawa, nagdangan ng liat. Tatlo na ang kalamangan. Abiliar, drive, nabitawan. Ito, malintaang namasan. Espinya against Juduko. Espinya, man! Time out! Barangay East Awang. 5 na ang kalamangan ng Barangay Niaga. Malap kiss cam dili. Okay, back to the game. Yeah, holding time. 6 minutes and 33 seconds remaining for the third quarter. Score 53-58. 5 ang Labausan Barangay Niaga. Lopez to Moreles. Ibigay kay Pasaway. Bang! Tumabang! Pasaway, 3 points. Buha na nga. Ito na, Espinya against Lopez. Ibigay kay Kasuraw, last touch. Lopez signaling. Ibigay kay Moreles. Drive. Pasang gandang pasa. Bakit ang resulta? Ito na, foot race. Malaki. Good intention, bad execution. Lopez. Teammate, binigay ng Kasaway, naiwan, pumukol, wala, rebound by Regulasyon. Regulasyon against Kasaway, binigay kay Espinya. Espinya binigay kay Regulasyon. Ito na, naiwan si Adidas. Adidas, tinira na, 2 points, 4 na liwat ang Labaw. Moreles. Ito na, Kasaway. Judoko, gandang batter to batter. Mahina, he rebounds, he picks. Malakas. Bang! Galban na Galban. 2 points para kay Judoko. Adidas. Adidas, ibigay to Espinya. Balik kay Adidas. To Kasuraw. Kasuraw, pinilit. Travel. Sabi ng Chito, ayo. Oh, reserve. Load lana, likod lana. Lopez. Ibigay kay Moreles. Moreles, the court general. Ito na si Kasaway. Pasaway to Lopez. Balik kay Kasaway. Kasaway. Tira po ng bola, wala. Natapit. Sabay Moreles. Siling away. Kasaway, pumukol. Hangol. Oh, balik! Bukol. Espinya. Adidas! Bang! 3 points sa Adidas. Lopez to Kasaway. To Moreles na kocho. Gandang galaw. Naiwan. Boom! Napunta kay Lopez. Ito na si Kasaway. To Judoko. Lopez balik kay Judoko. Gandang pasa ng brother. Ito na Moreles. Favorite spot. Wala. Kasuraw. Inagawan ni Kasaway. Balik kay Lopez. Ito na si Judoko. Bounce pass. Natapik. Nakawani. Ito na. Espinya.
Espinya drive. Nakawala. Wala, sayang. Eto na. Eto, one-on-one ni Judoco against the defense minister. The defense minister. Mahirap pasukan talaga. Eto na, kasaway. Wala talaga, mahalap. Eto na, Putres. Espinya. Ibigay kay Adidas. Crossover Adidas. 3 against 1. Adidas. Gandang galaw. Pito na ang labaw. Pito. Moreles. Drive. Ibigay kay Judoco. What a pass. Moreles, Judoco. Connection. Espinya, to regulasyon. Regulasyon. Pinilit. Ibigay kay Casuro. Pinawin pass. Substitution. Kahuraw. Out. Mauran in. Kasaway. Kaway. Kasaway. Kasaway. Substitution pa rin. Substitution. Kasaway. Gawas. Kaya di ka kuno nakashoot press. Para pang may time ano? Tulo. Arsep jam. Masyot. Lopez. Cancel. Ibigay kay ako naman. Mahina. Nandun si Moreles. Right place at the right time. Balik kay Lopez. Ibigay kay Moreles. Ako naman. Wala. Mahalat. Ang itlog na pula. Espinya. Sinine. Gatos. Eto na. Panso. Basta koro. Time out! Cancel nira. Cancel. Ha? Leon. Reserve na nga, reserve na. Ano na nakitakan sila eh. Aw. Espinya. Tinira na. In and out. Eto na. Si Rico. 2 points. Balik sa 5 labaw. 20. Judoco pinilit. Inilabas. Maling tao. Espinya. Adidas. Ibigay kay De La Peña. Still by 2 against 1. Ako nala. Sure na init. Okay. Offense. Kaklaro. Substitution. De La Peña. John, 53. Ha? 53 seconds. 53 seconds. Moreles to Panso. To Galvan. Balik kayo mo. Panso, wala. Rebound by Napal. Last 40. Last 40 seconds. Last 30. Adidas. Ha? 10 to shoot. Napal. Wala. Rebound by Panso. Last 23. 23 seconds. Shot clock is off. Eto na. Malintao. Parido. 2 points.
69. Adidas. 5 seconds. 5 seconds. Gandang pasa. Mabasa. For the third quarter score 64-71. Pito ang labaw sa Barangay Nihaga. Ano, ganda kami snack. Okay, back to the ball game. Okay. Final quarter. Fourth quarter. Bolasan, Barangay East, Awang. Baliw na aro, baliw. Baliw na aro ha. Aro, babaliw ng aro ha, babaliw ng aro. Panso. Judoko. Mahina. Abiliar. Cruda. Fakes. Drive. Ang gandang pasa, nabitawan. Cruda. Castro. Wala pa rin. Adidas. Napal. Regulasyon wala. Ruda for the rebound. Abiliar. Abiliar drive. Abiliar to Judoko. To Castro. Ito na Cruda. Drive Cruda. To Tanso. 2 points. Ito na. Still may Abiliar. Abiliar. Abiliar binigay kay Cruda. There's a Michel. Pafaulan. Warning number 72. 73. 72. Second. Regulation, that is your second personal foul. First team foul. Basket. Second throw. Wala. Uman may regulasyon. Ibigay kay Bordallo. Espiña. Napal. Fallon. Way number 0. Judoko, that is your second personal foul. Napal, the veteran, Pexe. Second throw. Buret. Abiliar. Abiliar, nakabitawan yung bola. Napal. Napal. Binigay kay Bordallo. Bordallo.
Kore, 73 nila, 70 nila sa awang. 75 ba? O, 75 na, 75. 75 na, 75. Paya nila, paya. Upaya nila, 4 quarter na ba ya? Hindi ka nag-score. Abiliar. Ibigay kay Cruda. Cruda, tinapon ang bola. In and out. Ito na. Number 19 lumipad. Wala. Ito. Abiliar. 3 against 2. Abiliar umento. Pumukol. Wala. Bola. San Barangay Palanas. Substitution up. Judo out. 7 6 seconds. Parido, crossover. Gandang galaw. Pero walang bola. Ibinigay kay Napal. Napal. Ibinigay kay Regulacion. Miscommunication. Substitution. Rep. Parido. We're out. 6 minutes and 51. 6 minutes and 51. Ito na kasaway. In and out. Adidas. Wala. Kasaway mo na rebound. Abiliar. Ibigay kay Panso. Bullpen. Ito na. Kasaway. Wala pa rin. Abiliar. Wow! Gandang galaw. Tila bumago. Fernando si Panso. Put back to 2. Last 6. Bola na bola. Napal. Balik sa 5 kalamangan. Kasaway. Tabulyar. To Panso. Panso drive. Eto na, naiwan sa Bulyar. Ito. Change ang 5 foot sa Abel. Hindi rin doon kasi kasi. 5 minutes and 26. To shoot. Bordalio inilabas. Espinya 10 to shoot. Pumukol. Wala. Long rebound. 14 to shoot. Balik po tayo. Substitution. Sino? Cruda. You're out. Revelation to Espinya. 5 minutes. Adidas. Time to shoot. Bago nagpa-picture, 7 na ang labaw. Abiliar. Wala. Panso Castro. Natabit. Substitution. Kasaway. You're out. May focus yung hotel. 4 minutes and 35. No, father. Bordalio against Abiliar. Hindi kay Napal.
to Espinia. 14 to shoot. 10 to shoot. Ito na regulasyon. Ang lakbay. Minutes and 17. Panso to Moreles. Balik kay Castro. There's whistle. A foul on area number 72. Regulation. That is your third personal foul. 2 team fouls. 2 free throws para kay Castro. Bang! 1 point. Time out. Time out naman ka, ma. Buset. Time out naman ka. Wala. Hindi ba pinapal? Bantay! Ibigay kay Burdalyo. Ang ng kalaban. Espinia. To shoot, Adidas. Tinira, wala. Moreles. Galvan, time out! The shot is basket, foul on number 72. Regular foul. Warning for fouled out. Time out! Palanas. Upat na. Score 75-79. Upat na si regulasyon. Quarter ang isa. Sa 4-2. And 41. 3 minutes and 3 minutes lang, 3 minutes. 3 minutes and 41. Bonus 75-79. Apat ang kalamangan ng Barangay Palanas. Bonus throw para kay Galvan. 3 na lang. Burdalyo. Bigay kay regulasyon. Ibigay kay Napal. To shoot. 5 to shoot. Sige, umabot. Basket. Umigo sa ring. Umigo. Balik sa 5. Moreles. Black. Ano ba is makaka-injury ito? Nagpaparakuhan. There's a whistle. Ay, pagsulod. Ayaw susa, pagsulod. Technical, oh. Papreto sila taglimayo nila. Huwag masulod. Susa. Ayaw pagsulod. Papreto taglimayo. Ayaw pagsulod kay... fourth quarter na. Napal. Ba't na sinapal, ha? Sinapal? Lana to resume. Napal kita, foul. Napal. Foul. Ay, nakita technical foul para
Oh. Bench. Ang bench. Ang bench technical. Ang bench Okay. Ang bench technical. Okay. Foul si Napal, followed by technical Napal. Ang bench technical. Okay, so 1 free throw for technical. Natural lang contact. Oh. Team in control, wala penalty. Set lock naton, kumpiron set lock 14 na kita kay Oh, Reset. reset. Oh, for technical ito, for technical. Diri pa. So, waray, diri penalty pa nga ni. Isa lang ang free throw. 1 free throw lang. Okay. 14 na doon shot lock. 2 minutes and 58. 2 minutos, 58 segundos. Pero pa mong time out, dua? Dua. Amon. Shot block balik. Kickball. Kickball. 14. Tira to kung shooting. Morales inbounding the ball. To Galvan. 14 to shoot. Morales drive. Screen! 10 to shoot. Galvan. 2 points. Tuloy na lang. 78-21. Binigay kay Kasuraw. To shoot. Substitution. Kasuraw out. Tepat ka na, pat. Warning for penalty na ang Niaga, warning for penalty. Pag mag-foul, penalty na. Morales. Dribbles the ball. 10 to shoot. Panso, malakas. Agawan. Dives the ball. But there's a whistle. A foul on. Penalty. Number 12, Castro, foul. Castro, that is your fourth personal foul. Warning for foul out. 2 team fouls. 2 team fouls. 2 minutes and 2 seconds. 2 minutes. Last 2 minutes. O na. Ganda ng agaw. Foul number 3, Panso. Yan si Panso. First personal foul. 3 team fouls. Borgallo. 15 to shoot. Parido, Niuyo, Natapek, Adol. 10 to shoot. Ibigay kay Parido. Inilabas, Ispilia! Tabang! Timeout! Barangay East, Awang! Ini, damai. Shoot itu pasti kena tahu dari shoot. Orang keras. 129. 1 minute and 29. 1 minute and 29.
penalty kung mag-foul ka. Biniyong ba? 14. 1 minute and 29. Oh, 14 seconds shot clock. Kasi na, 14. Cancha. Capillar. Moreles. Down. Down. Terabas. Espina. 1 minute and 15 seconds. Gonzalo. Obligay. Tinira. Wala. Abillar. Ito na. Galban. Wala. Foul. Number 8, Moreles. Second possession. Warning for penalty. 49 seconds. 49. Last 49 seconds. 49 seconds. 45 seconds. 45. Last 45. Ikaw nakita nila. Both teams, penalty na. Both teams. Penalty. Pag ma-foul, penalty na both teams. Regulasyon. Abillar. 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 Wala. Galban. Wala. Last. 20. 20 seconds. 10 to shoot. 5 to shoot. 5 to shoot. Last 2 seconds. Last 2 seconds. Satu seconds na. Ito na to. Last 2 seconds. Okay, laman na.